Hello mga guys, magano tayo paano magkabit ng clutch lining, paano pagtanggal. Ito guys, paano pagtanggal guys. Ayan, tanggalin na yung tornilyo guys. Ayan natin guys kung paano magtanggal ng clutch lining, tapos paano din magkabit. Ito guys, tingnan nyo guys kung paano magkabit. Tanggalin lang ninyo mga tornilyo guys, tapos kickstarter guys, tapos buksan lahat yung tornilyo. Kailangan guys pindutin mo yung lagay ng kickstarter guys, kasi nahuhugot yan eh. Yan, pag hindi mo pipindutin yan, nasama yan pagtanggal. Yan guys, yan, tanggalin natin yung bearing saka tornilyo. 19mm yan guys. Ito muna yung yung sa spring. Tingnan lang ninyo guys kung paano magtanggal. Yan guys, kabila. Yan, panoorin ninyo guys kung paano magtanggal guys. Yan, panoorin mo maigi guys kung anong tinanggal, tapos paano din magkabit. Yan. Yan guys, yung lang, makikita mo na yan lahat yun, no? Kung anong tinanggal mo guys, ay ganun din ibalik mo guys. Guys, hindi ko export magagawa dito. Natuto rin ako sa YouTube. Ako mahilig ako magawa. Yun, natuto na ako. Lahat ng mga pisa tinatanggal ko, hindi ko makalimutan. Kahit ikalat pa yan guys, hindi kalimutan. Pero nagtuturo tayo, ibukod lang ninyo lahat guys kung anong natanggal sa clutch lining kayo. Doon kayo magbukod ninyo yung mga pisa sa clutch lining, kung paano nyo pagtanggal, ganun yung magkabit. Yan guys, yan, clutch lining yan guys. Yan, ugutin yan. Yan, yes, pero may yun guys, yung parang yung busing guys. Yan, may busing yan guys. Makabaliktad ba guys, mahugot mo, makabaliktad uguan, pasok. Yan, tingnan mo kung paano yan. Yung clutch lining guys, na guys, 6 na yan, kasi wala na, pudpud na ng clutch hub. Yan, ibalik lang natin yan, kasi sabi yung mayari, balik daw eh. Yan, ibalik natin, ganyan lang paglagay guys. Salita yan guys. Una yung lining, tapos sunod yung plate, yung bakal, tapos maglagay guys. Tingnan nyo paano pagbaklas, yun din ang susundin nyo. Kung hindi nyo kayang sundin, picturean na ninyo para pagtanggal, picturean nyo kung okay ba yung pagkabit mo. Yan, yan guys. Yung isang yan guys, naka-usli yan, hindi pantay lahat. Yung isang usli yan. Yung isang kanto yan. Yan, washer guys, huwag mong kalimutan, washer guys. Doon sa loob yan. Yan, sa loob yan, washer yan. Kailangan yung isa guys, yung kanto yan guys. Yan. Iba yan, hindi katulad dito. Yan yung isa lang, yung sa harap. Yan. Okay na guys. Tingnan nyo maigi guys pag kabit, pagtanggal, pagkabit. Yan, madali lang yan. Kailangan naka-plaster lahat guys, nakalubog yan. Yan, nakalubog. Yan.
ikot-ikotin mo, nakalubog yan kasi pag minsan pumapatong yan guys, hindi talaga mag-clutch yan. Pag pumapatong hindi maano papasok yung kanto. Spring guys, wag mong balik rin guys. Mayroon namang ano yan guys guide yan mayroong guide yan. Tinimin yan guys, tornilyo. Kailangan salitan nyo guys pag ano dyan, pag higpit, salitan. Lagyan mo sa yung connecting rod doon guys para hindi iikot yan. Pero hindi naman masira yun guys kasi hindi naman nalakasan yan. Yan yung kuan washer, tapos yung nut, tinimin yan guys. Yan lang guys, walang ano, madali lang magawa guys kapag talagang kursunada mong gawin yung motor mo muna. Kung master ka na, di pwede ka na gawa ng iba. Ayun. Yan, tingnan mo lang yan sa'yo mo na motor, praktisan mo para kung master ka na, pwede ka na magawa ng iba guys. Ayan yan, tingnan mo lang guys. Ayan, kita mo yan, may washer yan guys sa loob. Yun, simple lang guys, gawa yan guys, sundan mo lang yan guys kita mo, yan, sundan mo lang guys, tali lang yan Huwag ka lang kukurap guys, kaya para kukurap ka, di magbalik ka na naman, manood ka na ng balik yan, bearing yan guys, para sa clutch yan. Yan, 3 tornilyo. Saglit lang magawa guys. Ako guys, hindi mo ako nag-aral, dito lang ako sa nood lang ako ng YouTube. Tapos tinandaan ko talaga yung mga pisa, pagtanggal, tinandaan ko yung mga pangalan ng pisa guys, alam ko yan guys. Bahala na kayo kasi alam naman ninyo yan kung anong bibilin nyo, anong papalitan. Kung hindi nyo alam, dalhin mo lang yung pisa guys. Para hindi kami, karamihan talaga guys yung sa tindahan hindi rin alam dinadalang pisa para sigurado. Yan guys, takip na kagad guys. Yan guys, hindi ko na lang yan guys pinakpiki.